2024 बिसनि लोकसभा भोटनि सिगां कायथाम हास्तिनि विधानसभा भोटै बीजेपी बदलनो बुस्कांआव थांजा राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ काहामनो बथाय खलायगा बीजेपी बदल गोप्लाय अंगनि नाय तंखा भारतीय जनता पार्टी भोटनि लेखामुंनि मारि नुगुइ तंथगलाय मानि नुगजाखा कक्ति छालो त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी नि हाबनगो बदलनि जत सामुं खलायनायते नायको नायरगनो तयै तंथगलायखा भारतीय जनता पार्टी नि हास्ते आचुफराजी भट्टाचार्य त्रिपुरा हापनि जनजाति कल्याण तांगबेदनि मंत्री विकास देबबर्मा प्रदेश बीजेपी नि आचुफांजो पापिया दत्तते युवा मोर्चानि आदं नवदल बनिक दीपर अंखेनो तेबो गोबां बदलनि सामुं खलायनाय रक फायै सकबायमानि बनुगजाखा गोतै चालायमानि बनुगजाखा आमचाय रगब तंथगलायजाक बदलनि सामुं खलायनायते नायखनाय रक गोप्लाय अंगानि नायखेनो प्रदेश बीजेपी नि आचुफराजी भट्टाचार्य साकलायखा तंकसं लुकुराव कक नारखा मंत्री बख्राव नरेंद्र मोदी नि सामुं ताबुकफानो बारा थाकतरा जतने सिलाय साकाव বিধানসভা নির্বাচন এই বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের যে জয় মোদিজির নেতৃত্বে সরকার যেভাবে বিকশিত ভারতকে সামনে রেখে যেভাবে কাজ করছে তাতে আমরা নিশ্চিত হয়ে গেছি যে ভারতবর্ষে মোদিজির বিকল্প নেই আজকে মোদিজি মোদিময় হয়ে সেটা প্রমাণিত হয়ে গেছে लुकुरंनि वानसुं मुंरक जतन सय खलायगा भारतनि मंत्री बख्राव नरेंद्र मोदी बिनि कक काहायनो सामुं खलाय तंखा हाकतनि जत लुकुरक प्रदेश बीजेपी नि हाबनगो फाये मानजा फाये कक्तिशालो आबा हाइकेनो शाखा प्रदेश बीजेपी नि तांफांजो पापिया दत्त আমাদের যে কোনো নির্বাচন যখন হয় তখন ভারতীয় জনতা পার্টির যে প্রচণ্ড বিজয় হবে সেটা প্রত্যাশিতই থাকে কারণ মোদিজির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর জন্য আজ ভারতবর্ষের যে রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি 2014 সালের পর যে বিশাল পরিবর্তনে ভারতবর্ষের হয়েছে একদিকে যেমন বিকাশ অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদিজি এই ভারতবর্ষকে যেভাবে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন আজ সমগ্র বিশ্ব আজ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনের জন্য আমরা সবসময় বলি যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিকল্প আজ কেন আগামী কয়েক দশক কয়েক শতক পরও কিছু থাকবে না মধ্যপ্রদেশের জনতাকে ধন্যবাদ প্রত্যাবর্তন হয়েছে সেখানে রাজস্থান ছত্তিশগড় যেখানে আমাদের সরকার ছিল না বিগত 5 বছর সেখানে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির ওপর ফিরিয়ে আস্থা প্রকাশ করেছে ভরসা রেখেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ কার্যকর্তা যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই জয় এনে দিয়েছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের এই রাজ্যগুলির জয় স্পষ্ট একটা মেসেজ দিয়ে দিয়েছে যে 2024-এ আয়েগা তো মোদি হি मध्य प्रदेश गोबांको बुट बाय गोप्लाय अंगनानि नायतंखा बीजेपी राजस्थान हापां सराबनानि नायतंखा भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ काहाम बथाय खलायमानि नुगजाखा जतवै हाकतर गोनाङै मंत्री बख्रावनि सामुं नुगुइ खाफुरजाक बियो रिपोर्ट कखरां।